ወንድሞቼ ናፈቁኝ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፈር እየጫሩ ቁጭ ብለው አሸዋ ጫር ጫር ያደረጉ ተከዙ ረሱል ዐለይሂ ወሰለም ምን ነው ያ ረሱላህ ሲሏቸው اشتقت الى اخواني ከኔ በኋላ የሚመጡት አማኞቼ ናቸው እኔን ሳያዩኝ ያመኑብኝ ወንድሞቼ ናፈቁኝ ረሱል መንገድ ዳር አፈር የጫሩ በሐሳብ ተጉዘው እቀው ነበሩ በጣፋጭ አንደበት እንዲህ ተናገሩ ሰናይ ለምናቸው ለኛው መሰከሩ اشتقت إلى إخواني اشتقت إلى إخواني حرمنا رؤيته في الدنيا فالله لا نحرم في الجنة واشتقنا يا رسول الله اشتقناك يا حبيب الله إن شاء 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 الله نجب خيرا إن شاء الله نجب جنة إن شاء الله إن يمنافكنا إن شاء الله لما كنانيت إن شاء الله 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 እዚህ ዱንያ ላይ ማየት ያልታደልነውን ፊታቸውን አላህ በጀነት ያሳየን አላህ በጀነት ያሳየን حرمنا رؤيته في الدنيا فالله لا يحرمنا في الجنة إن شاء الله الله يكلكلنا إن شاء الله ሕዝባቸውን ወዳጅ ከነፍሳቸው በላይ የኻሊቁ እዝነት የፈጣሪ ሲሳይ ከሰው ልጆች ምርጡ የአላህ አገልጋይ ማናለ እንደሳቸው ከሰው ዘር የበላይ حرمنا رؤيته في الدنيا فالله لا نحرم في الجنة واشتقنا يا رسول الله اشتقناك يا حبيب الله إن شاء 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 الله نجب خيرا إن شاء الله نجب جنة إن شاء الله إن يمنافكنا إن شاء الله لما كنانيت إن شاء الله 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 صلوا على النبي هل تحبون النبي عليه الصلاة والسلام تودى الله نبياته عليه الصلاة والسلام ما النوس كيفنا وذلك سما
ስማቸው ምስጉን ነው ይመሰገናሉ ስማቸው አሕመድ ነው ያመሰግናሉ በዚያ የጭንቅ ቀን በጣም ያለቅሳሉ ኡመቴ ኡመቴ ኡመቴን እያሉ هذا هو محمد الأمين رضينا به حكما الله أكبر الله كساتشو غاري سبحانه እዚህ ዱንያ ላይ ማየት ያልታደልነውን ፊታቸውን አላህ በጀነት ያሳየን አላህ በጀነት ያሳየን واشتقنا يا رسول الله اشتقناك يا حبيب الله إن شاء 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 الله نجب خيرا إن شاء الله نجب جنة إن شاء الله إن يمنافكنا إن شاء الله لما كنانيت إن شاء الله 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 أدرى 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 እንዳትለቁት ያንተራራ ጨለማውን እንዳንፈራ አላህ ስራቸው ገላቸውና እኔ ግን በሀያ ያለው እስልምና ጉዱ ላይ ደርስበትም አቡበከር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ዛሬ ሁሉ ቁጣ ያለው ሙስሊም እስልምና ሲደፈር ዝም ብሎ የሚተኛው ማለት የጥፋታይ ብዙ ሴራ ብዙ እልቂት የሚያፈራ በእኛ ዘመን በእኛ ተራ ይታየኛል ያተራራ ምንድነው መልሳችን አማም አላህ ምንድነው የምንመልሰው ምን ፈርተን ፈተናው እንዳዘለ ያተራራ ዛሬም አለ ስንቱን ጀግና እየጣለ ያተራራ ዛሬም አለ አደራውን ዘንግተን ረስተነው እንደ ዋዛ አይደለም የተሰዉ ሶሓቦቹ እነ ሐምዛ ድሉም ድል አይደለም ምርኮ የሸይጣን ሴራ ተንኮል ነው እኮ ምንን ፈርተን ሞት ምንን ፈርተን እስር ሰዋቸው ይታሰራል ሰው በማት ይታሰራል ሰው ሰርቆ ይታሰራል በእስልምና መታሰር እጅጉ አይገኝም እንጂ ከተገኘ ሸረፍ ነው ይሆን ሞቱንም ካገኘው ኢዝ ነው ክብር ነው ለእሳት ሲያበጃጁ አሳምረው ሲያዘጋጁ ውዱ ነቢ ቀድመው አውቀው
ጠንቅቀው ተራራውን እንዳለቀው ተራራውን የሚታደሉት የተመረጡ ሰዎች ብቻ ናቸው። አላህ የመረጣቸው ለዚህ ኃላፊነት ያጫቸው ትልቅ ባሮች ብቻ ናቸው። ፈተናውን እንዳዘለ ያ ተራራ ዛሬም አለ። ስንቱን ጀግና እየጣለ ያ ተራራ ዛሬም አለ። ሒጃብሽ ነው መሰተሪያ እምነቴ ነው መከበሪያ ለከሃዲ የሚያስፈራ ዲናችን ነው ይህ ተራራ ድሉም ድል አይደለም ምርኮም ምርኮ የሸይጣን ሴራ ተንኮል ነው እኮ አላህ ከከተበው ውጭ አላህ ከወሰነው ውጭ የሚደርስ ነገር አለ? ስለዚህ ሊመልኸው እንዳትለቁት ያን ተራራ ጨለማውን እንዳንፈራ اللهم صل وسلم على نبينا أركم فردوس الأعلى 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 نبي ديلوني يفلكوكني شفاعهني تتقاودني جنة كبابني لجنة دل يسونون قدل كنتو يسالا قدل نفسي نمسال بدل كانت واقين شدل ነው እንጂ ጭንቀቴ ዱዓ ደጅትናቴ ለቀብር ረፍቴ ለፊርደውስ ቤቴ በማይቀረው ሞቴ አድርግልኝ ለዛ አዱንያም ቢበዛ ምን ዕድሜ ቢንዛዛ ድሎትም ቢያወዛ ጀነትም ያስገዛ اللهم صل وسلم على نبينا أركن فردوس الأعلى 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 نبي ديلوني يفلكوكني شفاعهني تتقاودني جنة كبابني ነኝና ተፈታኝ ችግር ቢያንገላታኝ ዱንያ ሳትረታኝ ሱና ሆኛ አስተንታኝ ስራ ያበረታኝ ህመም ቢያሰቃየኝ ቢያስተኛኝ ቢያቆየኝ ወንጀል ሳያሳየኝ ከሶላት ሳይለየኝ በተውባ ያቆየኝ اللهم صل وسلم على نبينا أركن فردوس الأعلى 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 لبي تتناكرو نفسي قرت ماكرو تسفى سايقورت أدرو لله في تنزورو صلاة ላይ ሶብሮ ነቢ እንዲሉኝ እኔ የፈለጎ ገኔ ሸፋዓህ ነኝ እኔ ተጠጋ ወደኔ ጀነት ግባ በኔ
ቢናቅ እንኳ ክብሬ ቢከፋ ችግሬ ሀብቴ ቢሄድ ብሬ ሳልክድ ፊቴን ዞሬ በምስጋና ድሬ መንገድህ መንገዴ ለውድህ ለውዴ ናጠጣ ከሐውዴ እንዲሉኝ ዘመዴ ሶልዋት በመውደዴ መስጂድ ገብቼ ያዱንያን ወግትቼ ሰግጄ ቀርቼ አላህን ፈርቼ ታዝኖልኝ ወጥቼ اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقن فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقن فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقن فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقن فردوس الأعلى بكفر سالتفا نفسي سالاتفا تنقلا سالفا وشيت سالاسفافا በቀል ሳልደነፋ በሀብት ፉክክር ወንጀል ውስጥ ሳልዳክር ሳልገግም ክርክር ሳልጠላ ምክክር ክፋት ሳልጠነክር ስሰፍር ሳሰፍር ማጭበርበር ሳልደፍር የሰው መብላት ላፍር እጅ ወደ ልጥፍር በሰው ሀቅ ሳልወፍር ከአላህ ገበያዬ ወንጀል አልቆዳዬ ምህረቱን ታድዬ ሳላዝን ተበድዬ ትቼ ይቅር ብዬ ስስት ሳልኮመጥጥ ወላድ ሳልገለመጥ በቂም ሳልፈረጥጥ በትዕቢት ሳላመጥ ዝምድናን ሳልቆርጥ اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقن فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقن فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقن فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقن فردوس الأعلى يقرتا سالتلا وديتا كجيلا كالله طلا ليلا يطفاكن طلا ለመሸለም ጥላ ነውር ሳይጠልቼ እንዳላየው ትቼ አልፌው ጨምቼ ሐሜት መንዛትቼ ሳኖ ስማት ፍቼ ጆሮዬም ቢሰማ ባልፈንጅ እንዳልሰማ ፈልፍዬ ሳልሰማ ባላሉ ሳላማ ቢያሙኝ ሳላሰማ ሱናውን በመውደድ ከእስልምና መንገድ ሳልወለጋገድ አዛብ ሳልማገድ ጀነት በመነገድ اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقن فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقن فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقن فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقن فردوس الأعلى جنة دقدقا كدقاقوچو غا يقين ጓዳ ድርጋ ሙእሚን ሆይና ኔጋ ማለቷን ፍለጋ ኸይሩ ላይ ኸይራካይ ሸሩን ዘግቶ ከልካይ ወንጀል ተከላካይ የጨዋታው አርጎኛ አስተካካይ ልደርስ ላዝዤ በቅድሚያው እውቀት ይዤ በሶብር ታግዤ ፈጠራ ሰርዤ ሳልኖር ሰው በርዤ ኑሮዬን ገምግሜ ሳልኖር ላጎስሜ ቸር ሳልሆን ያላቅሜ ሳልባክናው ድሜ ሳላድር ነድሜ ወላጅዬ ጦርኩኝ ዳዬ ወደርኩኝ ሰደቃ ያረኩኝ የቲም ጋዬ ኖርኩኝ ዑለማ ያላቅኩኝ
اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقن فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقن فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقن فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقن فردوس الأعلى جنة عدق دقا كدقا قوتشوغا يكن قوادا درقا مؤمن هوينانيغا ማለቷን ፍለጋ ለትዳር ታምኜ ለሴት ክብሮ ገኘ ለታናሽ አዝኜ በታላቅ ስር ሆኜ ጎረቤት ታምኜ ሳልበላ ባራጣ ቁማር ጠብሳ አልቃጣ የሚያሰክር ሳልጠጣ እርቃኔን ሳልወጣ ጨዋነት ሳላጣ በእውቀት ሰው ጠቅሜ ሳልወግን ለጥቅሜ ሳልደብቅ ለግሜ ለሰላም ሰልሜ ለምድር ሰላም ቆሜ ምድርን አሳምሬ ለመጪዋ ኑሬ ቋሚ ስራ ኑሬ ሙእሚን ሆኜ ዛሬ ለአኼራ ስል ኖሬ نبي نديلوني يفلقوكني شفاعهني تتقاودني جنة كبابني اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقم فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقم فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقم فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقم فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقم فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقم فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقم فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقم فردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبي قلنا ارقم فردوس الأعلى ብቸኛው ጌታ የዓለማቱ ሁሉም ፈጣሪው እንደ ብልሃቱ ነፍሴን የገራት ባለ ጉልበቱ የማይቀር ሆኖ ገሎ ማንሳቱ ሰውን በስራው ምንዳ መስጠቱ ጭንቅ አለችኝ ያቺ ቀኒቱ ጭንቅ አለችኝ ያቺ ቀኒቱ ጭንቅ አለችኝ ያቺ ቀኒቱ ያቺ ቀኒቱ ያቺ ቅያማ የምጠብቀኝ ሚዛን አቁማ ዛሬ ላይ ሳያት ሰጋሁኔማ ምን ይዛ ይሆን ነፍሴ አስቀድማ ምንስ ታረገኝ ምን ተሸልማ ምን ወዳጅ መርጣ እማን ጋ ከርማ ምን ወዳጅ መርጣ እማን ጋ ከርማ የአላህ ቀጠሮ በሰዓቲቱ ትጨንቀኛለች ቂያማ መጪቱ የአላህ ቀጠሮ በሰዓቲቱ ትጨንቀኛለች ቂያማ መጪቱ ከምድር ላይ ሕይወት በምድር ውስጥ አልፈን ያቺ ቀን ተፍታን ስታራግፈን ገላ ሳንሸፍን ልብስና ከፈን ድንጋጤያችን ሲያንዘፈዝፈን ላባንገት ድረስ ሲዘፈዝፈን መሬት ስትነግረን ነውር ሳታልፈን ምን ኸይር ስራ አለም ይተርፈን
خير سرا علم ترفن من يغنيهون كخير سرا يدرتاتين وطቶ ሲጣራ ብናኝ ሳትቀር ምስቃለ ዘራ ጥሩና መጥፎ ሲያዝርዘራ እኛው ስናየው የኛው ሲብራራ ዳኝነት ሲያዝ በኛው መስከራ ያችን ቀን ዛሬ ምነው አልፈራ ያአላህ ቀጠሮ በሰዓቲቱ ትጨንቀኛለች ቂያማ መጪቱ ያአላህ ቀጠሮ በሰዓቲቱ ትጨንቀኛለች ቂያማ መጪቱ የሚታደለኝ መዝገብ ስራዬ በቀኝ ነው ወይ በኸይር ጣዬ ግልጽ አጥፊ ሆኜ ወይ በግራዬ ሙናፊቅ ሆኜ ወይ በጀርባዬ አለለይ ቢለኝ ዛሬ ባህሪዬ እጨነቃለሁ ለቀጠሮዬ እጨነቃለሁ ለቀጠሮዬ ከእስልምና ክብር ከነፍስ ጥቅሜ ከጀነት ማዕረግ ከዘላለሜ ለአላህ ለነቢ ሳልሆን ቀድሜ ለስሜቴ ስል ኑሬ ቀድሜ ያዱንያ ኢየሱስ ጠንቶብኝ ጥሜ በምን ልታይ ነው ያቺን ቀን ቁሜ በምን ልታይ ነው ያቺን ቀን ቁሜ ያአላህ ቀጠሮ በሰዓቲቱ ትጨንቀኛለች ቂያማ መጪቱ ያአላህ ቀጠሮ በሰዓቲቱ ትጨንቀኛለች ቂያማ መጪቱ ውዳቂ ዋጦስ የምትወድቅባት ስለመውደቋ ውሸት የለባት ምድር እንደገል የምትነኩትባት ተራራ እንደጎም በሚበንባት ሰው በሶስት አይነት በሚቀርብባት የቀኝ ጓዶች በሚተርፉባት የግራ ጓዶች በሚነዱባት መሃል ሰፋሪው በሚዘግጡባት ሰዎች በጭፍራ በሚነዱባት መስካሪም ነጂም በሚሾምባት ተጣብቋል ሄድ ሲል እግር ባትከባት ገንዘብ ልጅ ሳይጠቅም እናትና አባት ነፍሴ ለዛች ቀን ዛሬ ባልረባት ምነው አይጨንቀኝ ያልተክዝባት ያአላህ ቀጠሮ በሰዓቲቱ ትጨንቀኛለች ቂያማ መጪቱ ያአላህ ቀጠሮ በሰዓቲቱ ትጨንቀኛለች ቂያማ መጪቱ ወየው የወይሉን የእሳት ማገዶ ሐቁን ለጠላ ውሸትን ወዶ ፈጠር አምላኪ አላህን ክዶ ከአላህ የራቀ ለጣዖት ሰግዶ የሚያጭበረብር ሰፍሮ አንጓዶ ፈጠራ ሚከት በአላህ ስም ጋርዶ ሸይጣን ለሚያመልክ ጥንቆላን ወዶ የሰው ነብስ አጥፊም ክፋት ጨክኖ ለሚያደናግር ሐቁን ከዳድኖ ሰው ለሚነቅም ነፍሱን ጀንኖ ለአላህ ለነቢይ የማይኖር ታምኖ ወላጆች ሳይጦር የቀረ ባክኖ የየቲሞች ሐቅ የበላም ታምኖ ለሐሜተኛ መስካሪ አዳፍኖ ያአላህ ቀጠሮ በሰዓቲቱ ትጨንቀኛለች ቂያማ መጪቱ ያአላህ ቀጠሮ በሰዓቲቱ ትጨንቀኛለች ቂያማ መጪቱ
ሶላት ለማይሰግድ አውቆ ለናቀ በስንፍና ውስጥ ለተዘፈቀ ለአላህ ማመስገን ላልተጨነቀ የነቢ ማዕረግ ክብር ላላወቀ ሶልዋት ሰላምታ ጠልቶ ለራቀ ጀማዓን ጥሎ ለተራራቀ ጀማዓ ጥሎ ለተራራቀ የአላህ ቤት ክብር መስጂድ ያልገባው ነፍሱ በቁርአን ያልተገነባው የአላህ ፍራቻ ልቡ ላልገባው ወግ ለሚመስለው የጁምዓ ኹጥባው ምክር ሲመከር ሆዱ ማይባባው ለቀብር ጭንቀት የማይረጥ ብንባው ለቀብር ጭንቀት የማይረጥ ብንባው የአላህ ቀጠሮ በሰዓቲቱ ትጨንቀኛለች ቂያማ መጪቱ የአላህ ቀጠሮ በሰዓቲቱ ትጨንቀኛለች ቂያማ መጪቱ የአላህ ቀጠሮ በሰዓቲቱ ትጨንቀኛለች ቂያማ መጪቱ የአላህ ቀጠሮ በሰዓቲቱ ትጨንቀኛለች ቂያማ መጪቱ